flying kiss, flying kiss. Sarap tre. Ay. Kung sexy siya, mas sexy pagid ko. Woo! Ano? Ano bang? Bao, jaman mo din. Lagi ya. Check out to sa Igis nila Bohol. Oh, kara. Guys, sango. Tuwa bang? Hello. Hello. Yes. Hi, ma'am. Berada. Abot ang palusok tao. Guys, kung natanaw nimo ning katunga sa tong video, pasabot nga nalingaw jud ka. Basin pwede ka mo comment kung taga-asa ka para may bawaan ako kung asa giabot ang akong video. Thank you guys. Guys, ex-boyfriend ko. Kiss ka nga, kiss ka nga. Kiss tayo. Lip to lip. Lip to lip, pildi suka. Lip to lip, pildi suka. Naman. Ha? Adlok mo, adlok ka. O, ex-boyfriend mo, shoutout ni ex-boyfriend mo. Shout out kay Not That to Happy Vibes. Yan. Para gilawan. Shout out. Ikaw, bro. JR. Shout out, taga saan, taga saan? Taga Cavite. Cavite, ikaw. Shout out, taga Cavite. Taga Cavite. Shout out mo, Brad. Wash out, tagagakang. Nakidayo lang sa Balikasag. Ikaw, honey. Shout out, honey. Babe. Shout out ka, babe. Shout out, sino shout out mo? Kalawang days niya. Lourdes, kiss nga, pakis nga. Shout out sa mga Bizka guys. Oh! Girly, si Sonia o si Richiel. Oh! Nama si Armania o si Rostomia. Kalami kayo guys. Oh! Lugo. Kalami guys. Pero ang imong bra pre. Ay! Hoy! Pero ako kasiksis akong maring. Di matabang. Hubag kayo, lawas, dako, tutoy gamay. Guys, follow niyo Kaliki Vibes. Happy Pesta. Kaliki Vibes. Oh, yan pa oh. Tatanjel. Hello guys, welcome to my Thailand.